Praise the Lord. Time paldi idia isur kuta ita aniase. Numbers 21 verse 6 para 7 dakti sa ishiwilido. Israel manukan 40 years niga pira time di itum laka chakabi parguri naga chawli time ikta anise. Itu itum laka chaka pargura time di chakapiya aro water ulda bulda kurina taka inaga peshi to kurina parguri uli time ikta chaka ikta tagishi. Aro itu pargura time di tekan to kura time di tekan para musos loko kamli ni kuri tagishi. Ini nga kurina itu to winaga parinaga chabo inaga lakapapanan winaga complain ni Moses loko complain ni kuri tagishi. Itu para isor para sneak ulay di naga tekan loko kamuri di shi. Complain kura di iko pal hana wishulido tadi complain no kuray pal. Ki wishulido complain kura ge ki society huilibi ki laka crop di huilibi ki laka family di huishulibi complain kura dagi shulido manukan mon jukom kuriwo aro itu isapti mukan laka nature laka mon bi jukom kuri nanga tagiwo tati kushi ikta natagi naga mondo kushi kuri uli nabari nakai taki naga takai uli ulamo aro nature laka rastabi itu barai asti bara biya kuri jay aro nature iklay asti bara hui jawli ikta ikaw hui jay si aro isur laka hat para blessing ay uli laka itu bi pulburi jay itu para complain kura de iniga hui shuli do complain no kuri naka isur ki dhanyavad di naka isur loko kushi kuri uli pari naka kon asi ito ka sob ki kushi kuri naka complain no kuri naka mukan mano sob ki mili naka take shuli do pal nature pi tati mon kushi kuri uli pari shuli do aro nature laka usur di ki kungkon asi ito kan sob ki mon mili naka take shuli do nature laka rasta pal kuri wo aro isur laka hat para blessing ki ay uli asi itu sob lo uli pari wo aro tati kushi kuri uli pari shuli do mukan rasta sob do mukan nimiti pal di kuri dagi wo itu para complain no kuri naka ki ay wo sob ki kushi kuri uli pari uli isur ke thanks di uli pari uli mano ki mon mili uli pari uli itu mon ti rakhiwade niga isur nam di kuya si amen.